guys, gilawin guys ang ating jumping salad. Yan. Buhay na buhay pa guys. Yan. Sarap guys, gilawin oh. Jumping na jumping talaga, buhay na buhay. Yan, buhay probinsya guys. Yan, nakaprepare na ng kalamansi guys at saka yan, sili. Yan, ating kilawin. Babaksi tayo ng Miss Malaga guys. Lagyan natin ng sili at saka talong. Yan guys, ang ating Miss Malaga. Yan yung buntot guys. So ayan guys, paksi na yan, matambakol. Yan guys, so yummy. Guys, paksi tayo guys. Yan, mapapalaban na naman si Balanay Pak TV sa ating videos for today's for lunch. Yan guys. Yan guys, lagay natin ang ating kalamansi. Ang ating asin. Tapos haluin. Mawala ang ating sili. Ayan guys, tumatalon-talon na siya guys. Yun, wala na siya. Oh. Ayan na siya guys. Tumatalon-talon na siya guys. Patay ka na. Guys, yan guys, oh, see, legit yan guys. Yap. Good. Okay guys.